Ako may dako man ko nga pasalamatan sa Ginoo sa ginhatag niya nga bago nga kabuhi sa akon kay sa una sawa pa ko diya sa Diyos gugma. Way man ra sa kalag ko ang magsimba-simba blara mangadi naway ra sa kalag ko kay way ko nabuksan mon sa amo karang ako. Pero nagpasalamat ko nga nakasulod ko diya sa Diyos gugma kay di diya nabuksan gid ako. Kay sa time nga nagbalatian ako kato daway ko kadumdum kana di rako orong ginabatyag ko pero ginatago ko lang sa pamilya ko bala raway ko ginasugid mangkuton ko nda kung okay lang pero may pero rako orong ko ginabatyag sa urihe na admit gid ako na dara gid ako sa ospital kay gulpi lang ko gapang tiskog hindi ron ko kahulag tige hambal ko sa bata ko hindi ko magpadara sa ospital nako okay lang ko hambal sa subang ko na hindi ron okay ang sitwasyon mo kay gapang tiskog karon daw hindi karon kahulag pero sa akon nga side daw hindi kay ko magpadara sa ospital bala kay ko ginpinsar ko man ang pinansyal namon way man kami grastuhon kung magpadara ako sa ospital pero ato nga time ginpirit ko sa subang ko ginadara gid ako sa ospital pag-abot ko sa ospital ang finding sa doktor rako oro ng balatian ko tapos may pa ko may tetanus na tetanus ko na ako kay may pilas ako nga ginapabayaan ko blarang away way ko rong ginasapak pabayaan ko lang dyan. Kaya mo ito nga naghambal ang doktor nga kinahanglan nga i-admit gid ako kay gawas nga may kuan ako tetanus may rako pagid nga findings sindang balatian ko sa heart ko sa diin pa to nga parte sa lawas ko ginsugid sa doktor sa akon ti pagsugid sa doktor sa akon ti simpre way pa ko nabuksan way pa bala ako kapinsar nga diyan gali si Jesus daan nga tawgon ta nga para nga makabuli ka naton way ra nasunod sa pinsar ko ang pinsar ko ambal sa doktor kinahanglan nga i-admit gid ako tigin sabat ko ang doktor nako hindi lang ko magpa-admit dok na hindi pwede sir kay ang sitwasyon mo critical karon gid naga nga hindi ka magpa-admit ingko basta lang nako kaya ako man diya pero naabot ko sa kaugalingon ko nga daw medyo nanghina ron ko pero sa pinsar ko daw tanggap ko ron nga madura ko bala sa kalibutan pero gipaminsar ko sa urihe kay sige gambal kana ko ng bata ko nako kung sugpunan padadang kabuhi ko gusto padad kong buhay pero sa amo to nga sitwasyon daw tanggap ko na nga mapatay ron ako tiway ko nagpati sa doktor naguli kami tapos gipapirma kami sa doktor para way sila sa labton ti paguli ko sa balay amo to nga ginaresitahan na lang ko sa mga bulong ko pero way ko pag ginainom mga bulong ko inabaton ko ron nga madura ron ako sa kalibutan ri pag mga alas 12 siguro sa gabi nabatyagan ko nga daw hindi ron ko kaginhawa nabatyagan ko nga daw mabugto ron ako blara ti way lang iko naghambal kay asawahon kay di ko gusto nga matatugaw nga naturog pero diyan nga daw ginpirong ko ron mata ko nga matyag ko nga daw way ron ko gulpi nga may kasanag akong nakita tapos way ko kuan kung ano to nga klase nga kasanag tapos gulpi paghikap ko sa busong ko gulpi nagbalik ang ginawa ko pero ato nga time way pa ko kakuan nga si Jesus ron to nga nagabuli gali kanako nga para tawan ko niya nga ikadarawa nga kabuhi para magbag-o ang tanan nga ginahimo ko nga malain gusto ko ron niya nga baguhon amo to nga time pero pasalamat ko kagingunaan ko sa bata ko nga maadto dito sa may hiling si Brother Edwin dito sa Banwa Stigbawan nagambal ang bata ko karang si Joy kay tanarang una di dyan nakasulod sa community man tingko testingan ko kuno nga masulod dito pag adto ko dito nahilingan ako ni Brother Edwin pag uli ko sa balay
Dura ron ko may ginabatyag. Nadura ron ginabatyag ko pati yung tanan nga ginatago ko sa pamilya ko nga way ko gisugig indang ginabatyag ko nga daw mabudlayan bala ko maghulag. Pag uli ko sa balay daw katawhay kag daw ang kapuot bala sa dughan kung kaisa nga siyempre may mga problema kita sa sulod panimalay, pamilya. Daw nadura tanan, daw ay gid. Way ron ko may ginabatyag. Ingko tuod gid galito ang gihambal sa bata ko nga amori ang Dios gugma. Kaga pasalamat ko nga adto nga time nabuksan gid ako. Nabuksan gid ako adto nga time kag nagpati ko nga diyan si Jesus. Way gid ta ginapabayaan basta man tawag lang ta kana mangayo lang ta kabuligan na. Sa mga utod ko nga way pa nabuksan panikamutan niya mabuksan kamo kay ang kung kasagaran sa aton pareho sa akon kung way ko nagbalatian amo kato hindi guro ko mabuksan amura kasagaran sa aton kung hindi ta magbatyag nga kuan hindi ta makadumdum kung may Ginoo gali nga diyan si Jesus nga makabulig ka naton kaya pasalamat gid ko sa Ginoo sa ginhatag niya kanakon nga ikadro nga kabuhi amo lang na anggod nga pasalamatan ko kay Jesus in Jesus name.